Hi da, baby. Ay, iska ta. Sabi ko wag kukunin. Ha? Iska mami tadan? Okay. Ha? Iska sila dan. Ibibenta daw namin kaya kukunin ko. Mamihan ta. Para Nikolay. Sabi Nikolay happy nga te. Ha? Nay, piggy bank. Okay, kanduhan ta. Uy, si mami. Oh, no, nagpulot ang anak ko ng bote. Okay. Yes, kasila dan ya. Tak tak. Okay, mami, ligat up dan. Okay. Ha? Yeah. Bis kasila dan, baby. O so bayo da tu penga. Ha? Bodo lega penga. Ha? Oh. Bodo lega penga, plus ka penga. Oh. Piggy bank. Yeah. Ada piggy bank ya. Yes. Supling ka bata. Okay, come si Hada. Hada, punta na kami ng Barnahad. Hindi gusto niya mag-bus. Hoy, come now, baby. Come. Wait. This way. And then you can sit down there, okay? Yes. Cute talaga si mga bata. Mag-aantay kami matagal dito kasi ano, naanuhan na kami ng bus. What's that? Ay, dana ash. Dana, yeah, dana softball. Kanino talaga itong anak ko? Okay. Mamili ka pa din? Okay. Busit talit. Busit ta uban talit. I know. Can you see? Okay. Okay. Ayan mo. Bibinta na si Nikolay ng ano na, bote niya. Ayan o. Ayan doon. Good. Ayan ba si Daddy? Panglagay ni Nikolay sa ano niya, sa altar siya. Ayan o. Tingnan natin kung magkano si Nikolay. Yeah! Oh, baby, wait. Baby. Go there, baby. Pagpagkano kayo si Nikolay? Ha? May panglagay na naman si Nikolay sa alkansya niya. Bebe, oh? Madami yata ang kay Nikolay. Oy, tiksa daddy, tiksa. Ayan. Kailangan ayusin. Kailangan. Ayan din. Ano ito ya? Oh my God. See how much you got? 200. Wow! Yeah, road course. So, yung isang hindi natanggap, i-donate na lang natin sa Red Cross. Ayan, no? Donate na lang natin sa Red Cross. Ilaro natin, baka manalo pa tayo ng 1 million. Ayan. Minsan may nanalong ganyan 1 million.
tingnan nyo guys. 2 kroner. Oh my God. What happened? So, ayan, 2 kroner. Tapos ilalaro natin siya ng ayan, Red Cross. Yata. Mananalo daw tayo ng 1 million. Maybe we are the lucky day today. Okay. Oh, big lager. Oh, tayo. Pero at least nakapag-donate tayo ng 2 kroner sa sa Red Cross. Ayan. How much we got? 200? 204. And how much that in peso? 1,000 pesos. Around 1,000 pesos. 1,020. Around 1,020 pesos. Yeah, 1,000. Okay, Nikolai, go and Jollibee para tumigo na dito. Pero paglagay na si Nikolai sa bag niya. So, ika-cash out namin pa doon sa may shop. Okay. Tonto si Nikolai sa plastic. Naku, namumulot yan. Guys, nilalagay na ni Nikolai ang pinagbintahan niya ng bote sa ano niya, piggy bank. Ayan, seryoso yan siya. Wow! Wow! Galing na mag-ipon ng anak namin ah. Marunong na yan mag-ipon eh. Disparaping ha? Ha? What's more there? This one too. Put this one too. There's not door in there. Daddy can hear. But this one. So mommy can have this one. But this one. Where's mommy put this one? This now is. Kan mommy yan pa? Hindi ka upida, son. Oops. Son. Kan daddy yan pa? Then first. Then baby. Try daddy yan pa. Yeah. Oops. Oops. Wow, 100. It's a 500 in peso. Seryosong bata oh. Seryoso. Maghanap pa tayo ng bote para may panglagay ka sa ano mo. Wow! Yay! Oh, terbaki na. Okay, mami terbaki. Uy, mami terbaki din. Okay, tago na namin.